नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। आज गोटे नुआ पाठ विषय आलोचना करिबा। ए पाठटी समस्ते जानी मध्य अजଣା रही तथापि जो मैंने जानी दयाकोरी से माने भिडियोटी को शेयर करेंगे। जो मैंने जानी ना नोट करिकी रखिए और एक मन भी रखिए। इम्पर्सनाल प्रोनाउन अर्थ है अव्यक्ति सूचक सर्वनाम। तेणु ये अव्यक्ति सूचक सर्वनाम बा इम्पर्सनाल प्रोनाउन क्या को शब्द को कह जाए ना से शब्द गुड़िक इट दे वन वंस। कहीं मान कह जाए इम्पर्सनाल प्रोनाउन ना एमाने जेतेबेले वाक्य सब्जेक्ट भाव रहिले कौनसी सब्जेक्टर बा कर्तार गुरुत्व न था सेथिपाई एमानकु इम्पर्सनाल प्रोनाउन बोली कहती। यार अन्य नाम होची एम्प्टी सब्जेक्ट अर्थात शून्यार्थबोधक कर्ता। अच्छा, इटी प्रथम आम जाना इट कौ का पाखरे यूज करा जाए। इट प्रथम आपण यूज करेंगे लाइफलेस ऑब्जेक्ट। लाइफलेस अर्थ मूर्त। लाइफलेस अर्थ मूर्त बा निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु पाखरे इट व्यवहार करा दिबो। एनिमल बा पशु मानक पाखरे इट व्यवहार करा दिबो। छोट पुआ हो झी हो एमानक पाखरे मते इट व्यवहार करा दिबो। कौनसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करिबा पाई बा परिचय प्रदान करिबा पाई इट मध्य व्यवहार करा जाए। किंतु ये जो चारोटी जाक रहिले इट दे वन वंस एमान को इम्पर्सनाल प्रोनाउन कहबार कारण जे एमाने क्यों जगार अव्यक्तिकर हुए। अव्यक्तिकर अर्थ अकर्मा बोली आमे जेमिति कहती जे कि जने उपस्थित रही से कामटी को सुचारू रूप में करि पारे ना जो व्यक्ति आमे ता कहती अकर्मा साधारणतः कहती। तेणु जड़े व्यक्ति रही द्वारा कौन काम हासिल हो पारना। तेणु से व्यक्ति को आम कौन कहती ना अकर्मा बोली कहती। से भली ए सब्जेक्ट बा ये पाठ्यक्रम यही शब्द गुड़ी को इट दे वन वंस को कहती अकर्म्य बा इम्पर्सनाल प्रोनाउन बा यार अन्य नाम होची एम्प्टी सब्जेक्ट अर्थात शून्यार्थबोधक सूचक कर्ता बोली कहती। क्यों जगार मानकर यूज हुए जितेबाला कि से एम्प्टी सब्जेक्ट भाव में गणना होती। चारोटी जगह आज्ञा अच्छी। चारोटी जगह को ये चारोटी जगार बा ये चारोटी प्लेस रे एमाने इट दे वन वंस एमाने होइथांती कौन ना एम्प्टी सब्जेक्ट बा इम्पर्सनाल प्रोनाउन। चारोटी जगह ना होची प्रथम होची टाइम जहाँ को कहती समय। द्वितीय है वेदर जहाँकि पाग। तृतीय टेम्परेचर अर्थात तापमात्रा। चतुर्थ डिस्टेंस बा दूरता। ये दूरता सूचौथुबा तापमात्रा सूचौथुबा किंबा आपण मानकर पाग किभली भावर यह को सूचेबा बा प्रकाश करिबा समय को सूचना देबा यही भली जगह बा यही भलिया प्लेस रे एमाने सबु इम्पर्सनाल प्रोनाउन बा एम्प्टी सब्जेक्ट भाव रे प्रकाश होई थांती। जमिति मु आपण मानु केतोटी सेंटेंस बा केतोटी
ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଟାଇମ୍। ଟାଇମ୍ ପାଖରେ କେମିତି ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ରହୁନାହିଁ, ସେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମଣ୍ଡେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମଣ୍ଡେ, ଏ ବାକ୍ୟଟିର ସବଜେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଇଟ୍, ଭାର୍ବ ହେଲା ଇଜ୍, ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା ମଣ୍ଡେ ବା ସୋମବାର। ଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଇଜ୍ ହେଲା ଭାର୍ବ, ମଣ୍ଡେ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହା ସୋମବାର, ବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ସୋମବାର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହା ସୋମବାର ବୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ, କହନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, ଆଜି ସୋମବାର, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେଭଳି ଇଟ୍ ଇଜ୍ 9 o'clock, 9ଟା ହୋଇଛି, ଏହା 9ଟା ବୋଲି କେହି କହନ୍ତିନି, 9ଟା ସମୟ ହେଇଛି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ 1998, 1998 ମସିହା, 1998 ମସିହା ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହା 1998 ମସିହା କେହି କହନ୍ତିନି। ଏହା ବା ଇଟ୍ ଏଠି କେବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗା ଉପରେ ଇଟ୍ ହେଉଛି ଏମ୍ପ୍ଟି ସବଜେକ୍ଟ ବା ଶୂନ୍ୟାର୍ଥବୋଧକ ସୂଚକ କର୍ତ୍ତା ବା ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ଏ ଟାଇମ୍ ବାବଦରେ ଗଲା। ୱେଦର, ପାଗ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ପାଗ ୱେଦର, ପାଗ ସୂଚାଏ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ, ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କୋଲ୍ଡ, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲାଉଡ୍, ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ, ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇପରି ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଇଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁନି ବା ସବଜେକ୍ଟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁନି, ତେଣୁ ଏ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଏମ୍ପ୍ଟି ସବଜେକ୍ଟ ବା ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ୱେଦର ଉପରେ ଗଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଏହା 90 ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଏହାର ଏଠି ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ 40 kilometers from କଟକ, ଏଠୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଏହା 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଯାକ ସ୍ଥାନ ବା ଚାରୋଟି ଯାକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଇଟ୍ ହେଉଛି ଏମ୍ପ୍ଟି ସବଜେକ୍ଟ ବା ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥାଏ। ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍କୁ 4ଟା ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଇଟ୍, ଦେ, ୱାନ୍, ୱାନ୍ସ, ଏ 4 ଜଣକୁ କହନ୍ତି ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବା ଏମ୍ପ୍ଟି ସବଜେକ୍ଟ। ଏମ୍ପ୍ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟାର୍ଥବୋଧକ ସୂଚକ କର୍ତ୍ତା ବା ଅବ୍ୟକ୍ତି ସୂଚକ ସର୍ବନାମ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।